अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोई एक्सक्लूसिव के नाल मुनव्वर जमील खान हाजिर है तुहाडी खिदमत विच। अज असां मौजूद हैं KKT स्पाइन सेंटर जिथां साउंड वेव्स के जरिए मोहरें का इलाज किया वेंदा पिया है। ये इलाज दरियाफ्त करने वाली टीम अज साडे नाल मौजूद है। अज उस उन्हां नाल गल मुहाड़ करने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर असलम साहब। साडे दूजे मेहमान ने KKT स्पाइन सेंटर के चीफ फिजिशियन डॉक्टर अफजल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। साड़ी तीसरी मेहमान ने KKT स्पाइन सेंटर की डॉक्टर नीलम राहत। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर असलम साहब, आपसे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि ये KKT जो है क्या और कितने अरसे से ये जो है इस फील्ड के अंदर ये लोग काम कर रहे हैं आप लोग? KKT जो है ये एक ट्रीटमेंट है स्पाइन को हील करने के लिए, स्पाइन को दोबारा ज़िंदा करने के लिए, और जहाँ जहाँ भी तकलीफ़ है स्पाइन के ज़रिए से उन जगहों का इलाज। तो अब ये अल्लाह के शुक्र से 15 साल से इस पे रिसर्च चल रहा है और बहुत काफ़ी काम हुआ है। और अब जो है इन्हीं सेंटर्स हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे दुनिया में। सबसे पहला सेंटर इस वक्त ये खुला है लाहौर में, पाकिस्तान के। तो ये जो बेसिकली जो आप किस तरह इसको अप्लाई करते हैं एक पेशेंट के ऊपर, ये जो उसकी स्पाइन को आप हील करने के लिए? अगर मरीज़ को हमने सेलेक्ट करा कि हम इसका इलाज करेंगे तो फिर हम सारा उनका डेटा लेते हैं, और वो भी डेटा ऐसा डेटा होता है जो नहीं मौजूद है बाहर फील्ड में। वो इन्फॉर्मेशन जो है हम अपने सर्वर्स पे भेजते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे जो है स्टडी होती है और फिर वहाँ से डेटा वापस आता है। और हर मरीज़ का अपना ख़ास डेटा होता है जिसको हम जिसकी तहकीक करके हम मालूम कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना हम ख़ास क्वांटम वेव्स होते हैं उनको अप्लाई करते हैं स्पाइन के ऊपर, जो पूरे जिस्म को जो है अपनी जगह दोबारा वापस लेके आती हैं, और जहाँ जहाँ भी अंदर डैमेज हुआ है उनको दोबारा स्टिमुलेट करती है। अच्छा, एक तो चीज़ ये होगी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हमें जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये बात बताएं कि ये असल में तरीका इलाज क्या है, कि इसके अंदर किस तरह आप इसका इलाज करते हैं, वो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको आप यूज़ करते हुए जो है बॉडी को दोबारा उसकी असल सूरत में लाने की कोशिश करते हैं? जी, वो जो है ना जो ट्रीटमेंट है वो तो दी जाती है मरीज़ के ऊपर। मरीज़ यानी सिर्फ खाल को टच करती है, और जो डिवाइस है वो आके स्पाइन के साथ आके लगती है, वहाँ से वो वेव्स आती हैं जो सिग्नेचर फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं इंसान की, उसी को ही हम मालूम करके उनको भेजते हैं। अब जिस तरह जब हम भेजेंगे तो उसमें दो उसके असरात हैं। एक तो ये है कि जिस्म अपनी जगह जो है शिफ्ट करके आए, दोबारा अपनी जगह अपनी पोजीशन में आए, पूरा जिस्म रीढ़ की हड्डी के साथ, और इसके साथ साथ जो है जहाँ जहाँ अंदर डैमेज हुआ है जो अक्सर सालों से चलता आया है, वो जो है दोबारा स्टिमुलेट होके वापस अपनी जिस तरह अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया अंदर का वो वापस आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने सर्जरी सुनी, हम लोगों ने बहुत से इलाज सुने, हमने फिजिशियन सुने, लेकिन ये कौन सा तरीका इलाज है कि आप एक वेव्स के ज़रिए जो है वो करते हैं, और ये इसका आइडिया, ये टेक्निक का आइडिया आपको कहाँ से आया? पहली बात तो ये है कि जो ऑपरेशन जो है ना, सर्जरी जो है स्पाइन की, वो तो हम यानी बिल्कुल आखिरी हद में इसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें, और बल्कि दवाइयों का भी जो इस्तेमाल है बहुत यानी लिमिटेड होना चाहिए। हर चीज़ की अपनी जगह है, ऑपरेशन की भी अपनी जगह है, दवाइयों की भी अपनी जगह है, एक्सरसाइज की भी अपनी जगह है, लेकिन जिस्म का अपनी जगह अपने मुकाम से हट जाना, यानी अपने मरकज़ से हट जाना, इसका इलाज तो इसी तरह हो सकता है कि KKT के ज़रिए से उसको दोबारा लेके आएँ, उसको स्टिमुलेट करें। कभी कभार ये भी होता है कि ऑपरेशन की फिर भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि ना ऑपरेशन इसका काम कर सकता है, ना ये ऑपरेशन का काम कर सकता है। और अक्सर क्या होता है कि मरीज़ जो है ना वो इधर उधर कहीं भी जिसका सुना कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, बेचारे घूमते रहते हैं। किसी डॉक्टर के बारे में सुना तो वहाँ पहुँच गया, उसने जो बताया उसने कोई सही बात ही अक्सर सही बात बताएगा, लेकिन वो बेचारे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं भाई कहाँ हुआ है, और फिर अब दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने दूसरी राय दी। तो इस तरह जो है पेशेंट भी कन्फ्यूज़ हो जाता है, इलाज भी कन्फ्यूज़ रहता है। अच्छा डॉक्टर अफजल साहब, आपसे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि आप लाहौर सेंटर के चीफ फिजिशियन हैं यहाँ पे इस वक्त, तो आपने क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग इस जो स्पाइनल की जो मर्ज़ है, जो स्पाइनल का मसला है, उनको कितने लोगों को दरपेश है और क्यों है? मेरा ख्याल है जितने भी इस वक्त जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन्स और फिजिशियंस जिनके पास ये कमर दर्द और गर्दन के दर्द के मरीज़ आते हैं, मेरा ख्याल है ये सब लोग इस बात से एग्री करेंगे कि उनकी प्रैक्टिस का 70 to 80% जो है वो ये कमर दर्द के ही मरीज़ होते हैं। और देखने में ये आया है कि कोई भी डॉक्टर कमर दर्द के मरीज़ देखने का शौकीन नहीं होता। शौकीन इसलिए नहीं होता
کہ وہ مریض آتا رہے گا, آپ اس کو دوائیاں دیتے رہیں گے, کبھی ٹھیک ہو جائے گا, تھوڑے عرصے کے بعد پھر آ جائے گا کہ پھر مجھے دوبارہ تکلیف ہے. اور عام جو تاثر ہے وہ یہی چلتا ہے کہ یہ تکلیف ایک دفعہ ہو گئی تو بس یہ ہو گئی, اب چلتی رہے گی زندگی کے ساتھ. جہاں تک سوال ہے کہ کتنے % لوگوں کو, میرا خیال ہے ایک آئیڈیا یہی کہ 70% لوگ جو ہیں نا وہ اس تکلیف میں مبتلا ہیں. تو ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے کہ جتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں KKT سینٹر کے اندر, تو وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ پتہ نہیں کہاں سے کہیں پہلے علاج کروا رہے ہوتے ہیں یا کچھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ KKT ان کو کنونس کرنے میں یا ان کو علاج فراہم کرنے میں اس وقت تک کامیاب جا رہا ہے؟ الحمدللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو KKT میں ہمیں مریضوں کا رسپانس مل رہا ہے میرا خیال ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہے. ابھی ہمیں بہت تھوڑا وقت گزرا ہے اور ہم لوگ ماشاءاللہ اس وقت بھی اپنی آلموسٹ اچھی خاصی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جو ہمارے مریض اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے, جن کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, وہ پھر میرا خیال ایک مریض 2-3 مریض ضرور پکڑ کے لاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز یہاں پہ جو مریضوں سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ پاکستان کے اندر کتنے % لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کس ایج میں جا کے زیادہ تر ہوتا ہے اسپائنل کا مسئلہ؟ کہنے میں تو آپ کہتے ہیں نا ڈسک ڈیزیز ہو گئی یا اسپائن کی ڈی جنریشن ہو گئی, جو کہ زیادہ تر کیسز میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ درد کی وجہ ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ عام طور پہ یہی کہے گا کہ جی آپ کو اسپونڈیلوسس ہے. اسپونڈیلوسس کا مطلب یہی ہے کہ ڈی جنریشن ہے اسپائن کے اندر. تو ڈی جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایج کے ساتھ, بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ آپ کے جسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, چہرے پہ جھریاں پڑ رہی ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, اسی طرح آپ کی ہڈی میں بھی چونچیں نکل رہی ہیں, اسپیس بھی کم ہو رہی ہے. تو آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ 20 سے 22 سال کے لڑکوں کو, بچوں کو, بچیوں کو بھی یہ تکلیف اس وقت ہو رہی ہے, جو کہ یقیناً میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص اس وقت اس کو ڈی جنریشن کہنا پسند کرتا ہے. اور کوئی وجہ ملتی بھی نہیں ہے. 22 سال کا بچہ ہے, اس کو جم میں ٹریننگ کرنے گیا اور ڈسک پرولیپس ہے, تو آخر ایسا ڈسک پرولیپس کیوں ہوا, اس کو آپ ڈی جنریشن نہیں کہہ سکتے. لیکن ینگر ایج میں اگر اس کو ڈسک پرولیپس ہو رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ڈھونڈنی چاہیے. لیکن ابھی تک اس کی کوئی وجہ کسی کے سامنے نہیں آئی تھی. الحمدللہ جو ہمارے کلینکس ہیں تو ہم اس میں بڑے ہی اتھینٹک وے سے, بہت سائنٹیفک وے سے, اور ایسا طریقہ جو صرف یہ نہیں ہے کہ میں بتا دوں اور آپ یقین کر لیں, وہ طریقہ ایسا ہے کہ جب میں بتاؤں گا اور جو میں بتا رہا ہوں گا وہ آپ کے سامنے بھی آپ کی آنکھوں کے آگے ہوگا اور آپ خود اس کو دیکھ سکتے ہیں. مریض خود اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ ہاں واقعی جو ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی جنریشن کو آپ اس کی بیسک وجہ نہیں کہہ سکتے. اب اگر آپ وجوہات پہ آئیں تو آپ اگر یہ اسپائن کا یہ ماڈل ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے, اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بلاک کے اوپر دوسرا بلاک کھڑا ہوا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے جو ٹیشوز ہوتے ہیں جن کو ہم لیگامنٹس بولتے ہیں. تو اصل جو چیز کانسیپٹ کی ہے, جو مطلب ہم KKT میں جس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور جو شاید پہلے اتنا پریویل نہیں کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو مائنر انجریز ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید چوٹ لگی ہی نہیں, گاڑی آپ تیز چلا رہے ہیں 70-80-100 کی سپیڈ پہ جاتے ہیں, اچانک آپ کو بریک لگانی پڑی, ہلکا سا گردن پہ جھٹکا آیا, آپ نے کہا کچھ نہیں ہوا, بچت ہو گئی. ایکچولی وہ بچت نہیں ہوئی ہوتی, اس وقت اسپائن میں ہلکا سا ڈیمیج ہوا ہوتا ہے.